Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan jamaah semua, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ajaran Islam adalah menjalin silaturahmi. Jamaah Jumat yang berbahagia, saat ini kita masih dalam suasana lebaran, dan lebaran merupakan waktu yang sangat baik untuk kita gunakan silaturahmi, menyambung persaudaraan dan saling memaafkan di antara kita. Baik itu hubungan kekeluargaan, hubungan persahabatan, hubungan rekan kerja, maupun hubungan bertetangga dan yang lain-lain. Marilah kita kembali memahami hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, Muslim dan lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, hendaknya ia bersilaturahmi. Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim menjelaskan bahwa yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah diluaskan dan dijadikan banyak hartanya, dan menurut pendapat yang lain artinya adalah diberi keberkahan harta meskipun secara lahiriah harta tidak bertambah banyak. Sedangkan makna bertambahnya umur ada beberapa pendapat. Pertama, penambahan umur, penangguhan ajal. Yang dimaksud adalah dalam hadis kinayah kiasan mengenai berkahnya usia. Artinya dengan sebab silaturahim seseorang akan diberi kemampuan berbuat ketaatan dan diberi kemudahan untuk dapat melalui masa hidupnya dengan hal-hal yang memberikan manfaat kepadanya kelak di akhirat. Sekaligus ia dijaga dari tindakan menyia-nyiakan umurnya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi silaturahim menjadi sebab bagi seseorang untuk memperoleh taufik, kemampuan berbuat baik, dan menjadi sebab terjaga dari maksiat. Yang kedua, penambahan usia seperti yang disebut dalam hadis di atas, maknanya adalah hakiki atau sebenarnya, bukan kiasan. Namun yang disebut penambahan usia dalam maknanya yang hakiki itu adalah yang terkait dengan ilmu dan pengetahuan malaikat yang ditugasi oleh Allah mengurusi umur. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka marilah kita maksimalkan silaturahmi di lebaran kali ini. Kemudian berkaitan dengan kata lebaran, itu sendiri merupakan budaya atau istilah yang unik di negara Indonesia ini, khususnya di Pulau Jawa. Maka lebaran diantaranya mempunyai makna filosofis sebagai berikut. Lebar yang artinya adalah kita meraih kemenangan setelah kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Maka kemudian kita mengagungkan asma Allah sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 185.
Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Luber dalam kamus bahasa Indonesia memiliki arti melimpah. Dengan kata lain, bahwa pada lebaran ini kita mempunyai stok maaf yang melimpah ruah bagi semua orang yang beriman, dan tidak ada alasan kita tidak memaafkan orang lain. Bahkan dikatakan dalam hadis dari Al-Barra Al-Azib bin Al-Azib, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yaftariqā." Tidaklah dua muslim itu bertemu lantas berjabat tangan, melainkan akan diampuni dosa di antara keduanya sebelum berpisah. Hadis riwayat Abu Daud. Labur, yang artinya mengecat, yaitu kebiasaan orang-orang ketika menyambut lebaran dengan memperbarui cat rumah dari warna yang sudah jelek maupun dari coret-coretan maupun kotoran lain. Maka makna secara lebih dalam adalah membersihkan hati dari iri dengki menjadi putih bersih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara syahr Ramadan faqala man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan sungguh-sungguh, maka akan keluar dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lebur mempunyai makna yaitu luluh atau hancur. Artinya selepas Ramadan itu diharapkan dosa-dosa baru yang dilahirkan. Dosa-dosa kita bisa hancur semuanya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis riwayat Tirmizi diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Liburan artinya lebaran merupakan waktu yang digunakan untuk liburan dengan sejenak melupakan pekerjaan untuk berbahagia menikmati kemenangan bersama keluarga dan sanak keluarga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita berdoa semoga senantiasa diberikan hati yang bersih, tidak menyimpan iri dengki dan mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hati yang lembut pada kita, memberikan kepekaan sosial bagi kita sehingga kita bisa ikut berbahagia dikala orang lain bahagia dan kita bisa ikut merasakan sedih ketika orang lain sedih. Semoga Allah membimbing kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا منادي أن ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر سووا استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus dan dapatkan soft, kalau lurus dan dapatkan soft termasuk dari kesempurnaan salat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar.